시청자 여러분 안녕하세요. 서울국제작가축제 작가 마주보다의 진행을 맡은 이다혜라고 합니다. 역사의 상흔을 넘어 오늘 그 두 번째 시간인데요. 조 작가님 다시 한번 인사 부탁드리겠습니다. 이번에도 두 분의 작품에 대해서 좀 더 심도 있는 대화를 나눠볼 텐데요. 먼저 김순 작가님께 여쭤보도록 하겠습니다. 최근에 출간된 중편 듣기 시간이라는 작품에 대한 이야기인데요. 듣기 시간을 쓰시게 된 배경, 그리고 쓰시면서 특별히 신경 쓰신 부분이 있다면 어떤 부분일지 알고 싶습니다. 피해자 할머니들 대부분은 문맹이셨고, 그리고 그 경험들이 50년, 60년, 70년 전의 경험들이었기 때문에 증언을 돕고 체록하고 증언이 기록될 수 있도록 옆에서 도와야 했던 분들이 절대적으로 필요했어요. 그래서 그분들의 작업이 어떻게 이루어졌는지에 대한 흥미가 저에게 있었고, 그 흥미가 저에게 듣기 시간이라는 소설을 쓰게 했습니다. 그러면서 제가 듣는 행위에 대해서 생각을 많이 하게 됐는데, 침묵을 듣고 침묵을 해석해내기 위한 노력에 대한 고민을 많이 했었고, 그분들께 저희가 던져야 하는 가장 첫 번째 질문이 듣기, 그리고 마지막 질문도 듣기, 그리고 최선의 질문도 듣기라는 생각을 하게 됐습니다. 증언하시는 과정을 들으시던 분들께서 요즘식으로 뭐 영상 편집을 한다라고 하면 아마 그 중간중간에 듣기 침묵의 과정들을 다 잘랐을 것 같아요. 사실 어떤 경험에 대해서는 그 충분한 침묵을 허락하는 것 말고는 정확하게 이야기를 할 수도 들을 수도 없구나라는 게 너무 절절하게 느껴지는 거예요. 그러니까 말을 하는 것보다 말을 할 수 없는 것들이 정말 많았구나라는 걸 책을 읽으면서 굉장히 많이 경험했던 것 같거든요. 이번에는 바네사 스프링고라 작가님의 책 동의에 대해서 이야기를 해볼까 하는데요. 동의의 사전적 뜻에 대해서 처음에 소개가 되고 있습니다. 이 책이 출간되기 전까지 오랫동안 퇴고하신 것으로 알고 있거든요. 마지막에 이 동의라는 제목으로 책을 내시고 또 그 동의의 사전적인 뜻을 책 앞에 적고 시작하신 이유가 있었을 것 같습니다. Et le consentement, c'est évidemment la notion pivot de mon livre, puisque c'est ce qui a été pendant des années opposé à toutes les victimes d'abus sexuels, de violences sexuelles, le consentement. C'est-à-dire qu'on supposait toujours d'avance, quand on écoutait, puisqu'on parlait avec... c'est-à-dire qu'il leur fallait d'abord prouver qu'elles n'étaient pas complices, d'une certaine manière. Et cette suspicion de consentement m'a toujours révoltée, évidemment, dans les témoignages divers que j'ai pu entendre ou lire au sujet des abus sexuels et des violences faites aux femmes. Et en l'occurrence, en ce qui me concerne, c'était extrêmement important, puisque le consentement, c'était ce que je me suis moi-même reproché pendant des années, c'est-à-dire que j'ai voulu être extrêmement honnête dans ce récit, c'est-à-dire raconter que justement je n'avais pas été violée puisque je n'ai pas été contrainte physiquement à ces relations. Je n'ai pas été contrainte, je n'ai pas été forcée, donc j'étais consentante. Mais ce que j'ai voulu explorer avec ce livre, c'est la nature de ce consentement et sa validité, c'est-à-dire quelle était sa valeur. Quelle est la valeur du consentement d'une très jeune fille de 14 ans face à un homme qui représente une autorité intellectuelle, qui est une célébrité, qui a forcément un ascendant très fort sur une adolescente. C'est-à-dire que ce qui est très troublant dans le récit que j'ai fait, c'est qu'effectivement, rétrospectivement, dans les années 80 et 90, cette histoire était connue de tous, elle était racontée dans les livres de l'auteur dont je parle, et ça ne choquait personne. Donc il y avait une complicité de la société entière
de mon école, puisque j'étais scolarisée dans un collège qui voyait cet homme me chercher tous les soirs, tous les après-midi, à mon collège, devant la porte de mon collège, et ça n'a jamais choqué ni les professeurs, ni les proviseurs de cet établissement. L'hôpital, puisque j'ai été aussi hospitalisée pour des raisons de santé graves pendant cette relation, et personne à l'hôpital n'a été choqué de voir cet homme de 50 ans venir au chevet d'une adolescente qui n'était ni sa fille ni une parente. Voilà, c'est tout un ensemble de consentements dans la société que j'ai voulu en fait interroger avec ce livre. 지금 말씀하신 그 14살짜리 아이가 동의한다는 게 50살 정도의 사람이 동의하는 것과 같은 무게를 가지고 다루어질 수 있는가라고 하는 근본적인 질문을 던져야 된다는 것인데, 동의라고 하는 책을 제가 읽으면서 경험했던 그런 분노 그리고 당황 같은 것들을 다시 한번 작가님 말씀을 통해서 경험을 하게 된 것 같습니다. 이 책에 나온 이후에 혹시 기억나시는 그런 독자 반응이라든가 하는 것들이 있다면 어떤 게 있을까요? Oui, malheureusement, j'ai reçu des centaines et des centaines de lettres, de témoignages, pas forcément avec quelqu'un de connu. Et c'était ça qui était intéressant, c'est-à-dire que finalement, le personnage dont mais finalement, ça n'a pas tellement d'importance, c'est un archétype. Ce qui est important, c'est de voir que ce type de profil psychologique, on va le retrouver dans la société à tous les niveaux, qui va profiter, jouir de ce pouvoir en exploitant sexuellement pour son propre plaisir un enfant ou un adolescent. C'est quelque chose qui, en fait, malheureusement, est extrêmement répandu dans la société. Ce qui est nouveau, c'est que on s'y intéresse vraiment et qu'on s'aperçoive, parce qu'on exhibe les statistiques, les chiffres, que c'est malheureusement un enfant, un enfant sur 10 qui a été victime d'abus sexuels dans sa propre famille, et que les violences sexuelles à l'égard des enfants et des adolescents sont... 네, 요새 그 전 세계적으로 이 코로나19 팬데믹이 이어지면서 그 학생들이 학교 등교가 자유롭지 못하기 때문에 그런 가정 폭력에 대해서 신고를 할 수 있는, 다른 어른들이 개입할 수 있는 여지들도 더 줄어들었다는 이야기가 있는데, 그런 이야기도 같이 생각해 보게 됩니다. 이번에는 두 작가님께서 서로에 대해서 궁금한 게 있으시면 질문을 하실 수 있는 그런 시간인데요. 바네사 스프링보라 작가님께서 김수미 작가님께 궁금한 게 있다면 질문 주시겠어요? Mais j'ai senti que la poésie était très importante dans ces textes, et qu'il y avait justement des passages narratifs et puis des choses, tout d'un coup, la parole est en suspens et se raréfie, devient très brève, un peu comme qui pour moi relève davantage de la poésie, et qui relève justement de cette part donnée au silence dont Madame Kim parlait tout à l'heure. Et donc, j'aurais aimé qu'elle me parle de son rapport à la poésie, comment elle articulait son rapport à la poésie et à la narration, presque entre le roman et le documentaire, comme elle l'a fait dans son dernier livre. 그 글쓰기를 저는 시 쓰기로 먼저 시작을 했거든요. 시 습작 시기를 오래 거치다가 등단을 소설로 하게 돼서 소설을 쓰게 됐는데, 그래서 좀 충동적인 글쓰기를 하는 편이에요. 예. 그리고 그 충동적인 글쓰기가 잘 될 때 만족스럽고, 제가 정말로 하고 싶었던 이야기를 제대로 할 수 있는 것 같다는 생각이 들기도 하고, 그래서 그런 형식을 자연스럽게 취하게 된 게 아닌가, 그런 생각을 했고, 실제로 벌어졌던 일들을 소설화하는 거잖아요. 그 과정에서 주의해야 할 점들이 굉장히 많았었어요. 그러니까 소설 창작에서 그 금기시되는 그 단어인 검열의 과정을 제가 계속 끊임없이 거쳐야 했는데, 증언록들에 실려있는 그 할머니들께서 하셨던 경험들을 제가 과장해서 픽션으로 만들어버리면 안 되는 그런 어려움이 있었고, 어렵게
존엄성을 되찾으셨잖아요. 그 인권을 되찾으셨는데 제가 자칫 그 단어 하나 아니면 문장 하나 한 줄로 그 상처를 드릴까봐 그것들도 염두에 두고 썼어야 됐고 지금도 유리 깨지기 쉬운 유리를 만지듯이 그 위안부를 소재로 한 그 소설들을 대하려 하고 있습니다. 예, 쉽지 않은 것 같습니다. 네. 그러니까 요즘에 그 어떤 뭔가 충격적인 사건 같은 것들이 있으면 그로부터 몇 년 지나면 그 사건에 대해서 영화가 만들어지거나 소설이 나오거나 하는 일들을 보기가 드물지 않잖아요. 근데 그런 때 제일 많이 생각해야 되는 게 지금 김수미 작가님께서 말씀하신 그런 부분들이 아닐까라는 생각이 듭니다. 김수미 작가님께서 바네사 스프링고라 작가님께 궁금하신 게 있을까요? 바네사 작가님이 동의를 쓰고 출간하기까지 남편분의 섬세한 지지와 이해를 받았다는 느낌을 받았습니다. 그것이 작가님께 무척이나 큰 위로 또 용기를 준 것 같습니다. 일본군 위안부 피해자들 중 많은 분들이 가족들에게 이해받지 못했고 가족들에게 끝까지 위안부 피해자라는 사실을 비밀로 하고 세상을 떠나신 걸로 알고 있습니다. 이제 그게 순결 이데올로기와 유교 문화가 지배하는 사회와 문화 속에서 태어나고 성장한 그녀들이 피해자라는 의식을 갖기 전까지 더럽혀진 여자라는 제의식 속에서 살아야만 했고 그리고 식민시대 가난한 집 딸들이던 그녀들 대부분은 글을 읽고 쓸 줄 모르는 문맹이었고 바네사 작가님처럼 자신에게 벌어졌던 일을 냉철하게 분석할 수 있는 교육 또 기회를 받지 못했는데요. 자신들의 딸이 또 누이가 언니가 위안부 피해자라는 사실을 수치로 여기는 피해자 가족들이 아직 있다면 그들에게 해주고 싶은 말씀이 있으실까요? Et je crois que justement, votre livre sera très important pour les descendants, parce que maintenant ces femmes dont vous parlez sont très âgées, donc j'imagine qu'elles ont des enfants, des petits-enfants, et c'est peut-être la génération future qui sera en mesure de les comprendre, de ce qu'elles ont vécu, de leur faire comprendre à elles-mêmes aussi le tragique de leur situation à un moment historique où on leur a imposé un rôle qui était une violence extrême. Mais sinon, par exemple, comme vous le dites très justement, ça a été très important d'être soutenu par mon compagnon qui non seulement m'a incité à écrire cette histoire, et j'ai été très soutenue aussi par ma famille en général, mais par mon fils. Ça a été très important pour moi qu'il me dise qu'il était fier de ce livre. Et c'est pour ça que je parle de la transmission intergénérationnelle. Je pense que c'est très important aussi, ces livres qu'on laisse qui sont des passages de relais du passé vers le futur, comme je le disais tout à l'heure. Pour ces femmes, leurs enfants, leurs petits-enfants auront beaucoup plus de facilité à comprendre qui ils sont eux-mêmes en comprenant ce que leurs propres grands-mères ont vécu. Et peut-être que ça, enfin je le souhaite, ça changera aussi ce type de livre tel que vous l'écrivez, cette parole, comme vous l'avez fait, en enregistrant ces femmes et en leur redonnant la parole. Et effectivement, vous permettez que leur famille, peut-être aujourd'hui, puisse les accompagner et les comprendre. En tout cas, c'est ce que je leur souhaite. 저희가 준비한 시간이 슬슬 다 되어 가는데요. 두 분께 정말 이제 마지막으로 질문을 드리고 마무리하겠습니다. 우리 주변 또 지금 이 순간에도 국가의 아픈 역사, 개인의 아픈 역사 안에서 상처를 입고 또 맞서 싸우는 한 사람 한 사람에게 건네고 싶은 말씀이 있다면 간단하게 부탁드리겠습니다. 이번에는 바네사 스프링고라 작가님께 먼저 여쭤볼게요. Très connue, qui a révélé qu'elle avait été victime d'abus sexuels. Elle l'a fait face à un journaliste, elle ne l'a pas fait de façon artistique, elle n'a pas utilisé son art qui est celui de la comédie pour révéler son histoire. Donc chacun trouve la forme qui lui convient. Je pense que le plus important, c'est de ne pas rester dans le silence. Et la chose la plus importante pour soi, c'est de ne pas être dévoré par cette honte et par ce silence
qui est toujours contraint, et même quand on se l'impose à soi-même, ça représente pour soi d'avoir enfin pu être compris et pris en compte dans la totalité de l'expérience qu'on a pu vivre. Il y a des choses qu'on a besoin de révéler parce qu'elles vous font trop souffrir, et c'est vraiment impératif de trouver la manière de le faire. Ça peut être dans le cadre du cercle privé, ça peut être en parler pour guérir, pour surmonter un trauma, de parler et de le conscientiser, de mettre des mots dessus. Ensuite, en faire une œuvre littéraire, c'est un tout autre travail, avoir su se distancier de cette histoire. C'est très important. 네, 김수민 작가님께서는요? 저는 그 위안부 피해자 중에 한 분인 기론옥 할머니가 IS 성폭력 피해자 소녀를 만나서 이제 건네신 말씀을 드리고 싶은데, 말을 해, 그것이 시작이야. 예, 말을 하는 것이 시작인 것 같아요. 네, 가두지 않고 자신에게 벌어졌던 일을 우선 말을 하는 것, 침묵을 깨고 말을 하는 것. 기론옥 할머니께서 건네주신 그 말씀을 저도 건네고 싶습니다. 네, 아쉽게도 오늘 두 분과의 시간 이제 마무리할 때가 됐습니다. 오늘 이렇게 멀리서 함께 해주신 소감 먼저 바네사 스프링오라 작가님께 여쭤볼게요. Poursuivi la conversation ensuite, après cette rencontre, c'est malheureusement pas possible de le faire, mais en revanche, nous parlions tout à l'heure, c'est la chose qui est la plus importante à retenir de cette rencontre, c'est ce qui nous relie aussi qui est le plus important et non pas ce qui nous différencie. Et je vous remercie encore de m'avoir donné la possibilité justement de cet échange. 저도 시간이 너무 짧게 느껴질 정도로, 또 아쉽게 느껴질 정도로 바네사 작가님하고 대화하는 시간이 저에게 굉장히 의미 있었고, 위안부 문제에 대해서 앞으로 제가 생각하는데 오늘 바네사 작가님하고 나눈 이야기들, 그리고 제가 동의를 읽으면서 제가 느꼈던 또 점들이 저에게 많은 도움이 될 것 같고, 언젠가 서로 이렇게 같은 장소에서 만나 뵙고 오늘 나눈 그 주제와 닿아 있는 이야기를 나눌 수 있는 기회가 있기를 소망하게 되네요. 네, 한국과 프랑스 두 나라의 작가님들과 함께하는 뜻깊은 시간 오늘 여기서 마무리할까 합니다. 좋은 시간 만들어주신 두 분께 다시 한번 감사드립니다. 감사합니다.